अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम केस की समाअत शुरू हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक एक ड्रामाई तब्दीली सामने आई। वो दरख्वास्त गुजार, वो ब्रिगेडियर साहब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए, आज उस दरख्वास्त की समाअत होनी थी। जब समाअत शुरू हुई, जब वो केस कॉल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस को बताया गया कि उस दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त ही वापस ले ली है। ये 3 रुकनी बेंच है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इसकी सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हैं। लेकिन हुआ क्या है, जजेस ने कहा है कि इस दरख्वास्त गुजार को बुलाया जाए, इससे रब्ता किया जाए। इस दरख्वास्त गुजार से रब्ता करने की कोशिश की गई, इस दरख्वास्त गुजार को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो दरख्वास्त गुजार पेश नहीं हुए। समाअत में वक्फा हुआ और वक्फे के बाद भी वो दरख्वास्त गुजार ट्रेस नहीं हो सका। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुध के दिन तक ये समाअत मुलतवी कर दी है। बुध के दिन दोबारा इस पर समाअत होगी। एक बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि उस मुहिब वतन पाकिस्तानी ने दरख्वास्त दायर क्यों की थी और फिर दरख्वास्त वापस क्यों ले ली। और अगर एक दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त वापस ले चुका है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ख़ास तौर पर काजी फायज ईसा, क्यों इस दरख्वास्त को दोबारा सुनना चाहते हैं? क्या वजह है कि काजी साहब ये दरख्वास्त सुनना चाहते हैं बावजूद इसके कि दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त वापस ले चुका है या वापस लेना चाहता है? नाज़रीन इकराम, दर हकीकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा 8 फरवरी के बदतरीन इलेक्शंस, पाकिस्तान की तारीख के जो बदतरीन इलेक्शंस हुए हैं, उस पर ठप्पा लगाना चाहते हैं, उस पर मोहर तस्दीक सब्त करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये इंतखाबात साफ शफाफ थे और पाकिस्तान की तारीख से सबसे ज़्यादा शफाफ इंतखाबात थे, क्योंकि इन 8 फरवरी के इंतखाबात का बराह रास्त ताल्लुक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, क्योंकि यही वो बेंच है जिसके सामने लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था। और लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर जिस तरह के फिर घटिया फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए वो आपके सामने हैं। उसके बाद पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त ही ये वापस ले ली थी और कहा था कि हमें आपसे ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए। यही वो बेंच था जो आज दोबारा ये केस सुन रहा था, यही वो बेंच था जो केस सुन रहा था जिसने बल्ले का निशान वापस लिया था। और जब इन्होंने बल्ले के निशान वापस लिया तो उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग का, बदतरीन धांधली का और ये जो सारा कुछ पाकिस्तान में हुआ इलेक्शंस के नाम पर, उसका रास्ता खुला। क्योंकि पीटीआई के जो लोग थे, जो पीटीआई की जानिब से नामजद करदा थे, पीटीआई के उम्मीदवार थे, पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे, पीटीआई के इमरान खान की वजह से उनको वोट पड़ा, अब उनकी वफादारी तब्दील कराई जा रही है, उनको उठाया जा रहा है और मरियम नवाज की झोली में डाला जा रहा है। अगर वो बल्ले के निशान पर लड़ते तो मरियम नवाज वजीर आला पंजाब नहीं बन सकती थी। मरियम नवाज अगर वजीर आला पंजाब बन रही हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले की वजह से बन रही हैं जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस मुसरत हिलाली ने बल्ले का निशान पीटीआई से वापस लिया था। फिर तीसरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि जब यह कहा था कि 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पर लकीर है, तो उसके बाद फिर उस दौरान इलेक्शन से पहले लाहौर हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें यह कहा गया था कि ये आरओज जो आप ब्यूरोक्रेसी से ले रहे हैं, ये साफ शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते, अदलिया से आरओज लिए जाएं। लेकिन काजी फायज ईसा ने उस ऑर्डर को भी कलअदम करार देकर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया था। फिर जब इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन बहाल हुआ तो उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स ने, उन्हीं आरओज ने इलेक्शन करवाया, जिसकी वजह से ये सारी नंगी धांधली हुई, इल्ज़ामात लग रहे हैं। और फिर इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी ने होशरुबा इंकशाफात किए, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और काजी फायज ईसा को इस धांधली में बराबर का शरीक करार दिया और इनकी फांसी का भी मुतालबा किया। आज की समाअत से पहले 48 घंटों में 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट हुई जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इंकशाफात किए।
پھر کل رات کو رائے ثاقب کھرل نے جو جا کے رنگے ہاتھوں پکڑا جو لکشمی چوک میں ایک پرنٹنگ پریس میں بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے تھے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان بدھ والے دن کیا کرتی ہے. لیکن یہ ایک بڑا سوال ہے کہ سپریم کورٹ اگر اس پر ٹھپا لگا دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ یہ صاف شفاف انتخابات تھے تو پھر پاکستان کی نیچے تمام عدالتوں کو ایک میسج چلا جائے گا کہ کوئی عدالت کسی طرح کے ریمارکس ان الیکشنز پر مت دے, کسی طرح کے کوئی فیصلے دھاندلی کے خلاف مت دے, کوئی عدالت کوئی ایسا فیصلہ نہ دے جس سے تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کے پاس فارم 45 ہے ان کو کچھ فائدہ ہو. دیکھیں بڑا حیران کن ہے, بڑا تشویشناک ہے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ریاست پاکستان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان کے 90% لوگ پاکستان کی عدالتوں پر اب اعتماد نہیں کرتے. اور یہ بڑا تشویشناک ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں 200 کے قریب صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جس میں جیتنے والوں کے پاس فارم 45 موجود ہیں, لیکن الیکشن کمیشن اور ان کے آروز نے فارم 47 جاری کیے اور اس پر نون لیگ کے لوگوں کو جتوا دیا. لیکن 8 فروری سے لے کے آج 19 فروری تک 11 روز میں پاکستان کی کسی ایک بھی عدالت کے کسی ایک بھی جج نے یہ نہیں کہا کہ فارم 45 کے مطابق کاؤنٹ کر کے فارم 47 جاری کیا جائے. یہ بڑا حیران کن واقعہ ہے, یہ بہت تشویشناک بات ہے, یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے کہ پاکستان کی کسی بھی عدالت کے کسی ایک بھی جج نے یہ جرت نہیں کی. حالانکہ ان کا حلف تو یہی کہتا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنے حلف کے مطابق فیصلے کریں, لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب یہ درخواست ایک ایسے وقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئی ہے جب پوری دنیا کا میڈیا چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو کیا ہوا. دنیا کے کئی طاقتور ممالک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے تحقیقات ہونی چاہیے دھاندلی کے حوالے سے. اور پاکستان کے لیگل فریم ورک میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اس عدالت کے اس ادارے کے سربراہ ہیں, تو سب سے پہلے وہ معاملہ سب سے آخری فورم پر آ گیا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اگر سپریم کورٹ ٹھپا لگا دیتی ہے, قاضی صاحب ٹھپا لگا دیتے ہیں اس پر کہ یہ صاف شفاف انتخابات تھے, تو پھر اس کے بعد تو چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیچے کی کوئی بھی عدالت کوئی ایسی چیز نہیں کرے گی جس سے ثابت شدہ جو دھاندلی ہے اس کے خلاف کوئی آرڈر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکے گا. پہلے ہی وہ نہیں دے رہے. جب سپریم کورٹ ٹھپا لگا دے گی 8 فروری کے انتخابات پر, تو اس کے بعد پھر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دی جائیں گی, تو وہ بھی بار بار کہیں گی کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ان انتخابات کو صاف شفاف قرار دیا ہے, سپریم کورٹ نے صاف شفاف قرار دیا ہے. اس کے بعد پھر کون کیسے کہے گا کہ یہ انتخابات صاف شفاف نہیں تھے. آپ کو یاد ہوگا اسی طرح سے جیسے پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرے, تیسرے کے بعد چوتھے, چوتھے کے بعد 5ویں کیس میں گرفتار کیا جا رہا تھا. تو پشاور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا کہ ایک کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار نہ کیا جائے, لیکن سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود نے اس آرڈر کو کالعدم قرار دے کر سخت ریمارکس دیے تھے ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف کہ یہ کون ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے ججز یہ کہنے والے. وہی سردار طارق مسعود جنہوں نے آئین کی کتاب پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں کہاں لے جائیں گے. تو جب سپریم کورٹ کوئی آبزرویشنز دے دیتی ہے, ریمارکس دے دیتی ہے, تو نیچے کے ججز پہ وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. جب سپریم کورٹ 8 فروری کے انتخابات پر ٹھپا لگا دے گی, مہر لگا دے گی کہ یہ صاف شفاف انتخابات ہے, تو پھر کسی عدالت کے کسی جج کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ جج اس کے خلاف جائے. پہلے ہی بیچارہ کوئی ہمت نہیں کر رہا جج پورے پاکستان کی کسی بھی عدالت کا, تو یہاں تو بہت دور کی بات ہے. آج الیکشن کمیشن میں کوئی 80 سے 90 کے قریب حلقوں کے کیسز کی سماعت ہے. اب جو سب سے بڑی اور اہم صورتحال ہے وہ یہ دیکھنی ہوگی کہ لکشمی چوک کے پرنٹنگ پریس والے بیلٹ پیپر پر کیا ہوتا ہے. رائے ثاقب کھرل کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ وہ رات کو غائب کر دیے گئے ہیں, ان کا فون بند ہے, وہ نامعلوم ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. دمنگ شخصیت کے مالک ہیں, زبردست آدمی ہیں, اچھے جرنلسٹ ہیں. پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو لے رہا ہے. ایون اویس جھکڑ جو نیاز جھکڑ کے بیٹے ہیں لیا میں بیٹھے ہوئے ہیں,
وہ رشین چینل پر بیٹھ کر عمران خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، لیا میں بیٹھ کر یہ کر رہے ہیں، لیکن فارم 47 کے جیتے ہوئے لوگ جو ہیں نون لیگ کے، جو لکشمی چوک کے پرنٹنگ پریس کے بیلٹ پیپر سے جیتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی انٹرنیشنل میڈیا کے کسی چینل نے ابھی تک نہیں لیا، کسی ایک کا انٹرویو نہیں کیا۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے۔ سپریم کورٹ میں ڈرامائی تبدیلی آ چکی ہے، درخواست گزار بریگیڈیئر صاحب غائب ہیں، وہ نہیں مل رہے، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انہیں تلاش کیا جائے، اور وجہ میں بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ اگر 8 فروری کے انتخابات پر ٹھپا لگا دیتی ہے، صاف شفاف قرار دے دیتی ہے، تو پھر پوری دنیا کے میڈیا میں نون لیگ کہے گی کہ ہم نہیں، سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان الیکشن کو صاف شفاف قرار دے چکی ہیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ مزید صورتحال پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔